तापरे प्रणाम मंत्र तापरे पंचतत्व तापरे महामंत्र एभली मंत्र उच्चारण करी भोग कौन करवा यदि कह जाए नैवेद्य मंदिर किसी समय रखा उचित तापर प्रणाम कर उठा उचित। आम से कौन कर स्क्रीन टाणी दवा स्क्रीन टाणी दे बाहर जदि जी जप कर गोटे माला करें कि जो मैंने गायत्री कर स्मरण कर भगवान को भोग निवेदन करा जाए। किंतु आ गोटे कथा जहा आमे निवेदन करवा ये कह जाए बाम हस्त घंटी बजाई प्रत्येक मंत्र को 3 थर लेखे उच्चारण करवा। एठी आउ ये जिनस गुरुदेव पत्र सब मंत्र 3 थर लगे उच्चारण हबो। हाँ ये पूरा बाम हस्त घंटी बजाई मंत्र को प्रत्येक मंत्र लिखा है प्रत्येक मंत्र को 3 थर उच्चारण करेंगे। एभली भाव में आमको ये शिक्षा दि जाइए आम साधारण लोक साधारण भाव में भगवान को भोग निवेदन कर। श्रीमद् भगवत गीता 11 अध्याय श्लोक नंबर 53 भगवान कौन कर अर्जुन विश्वरूप दर्शन कर सारिया परे भगवान कर सौम्य रूप दर्शन करने विनय विनीत प्रार्थना करछंती भगवान कृपावशतः तांकर से सौम्य रूप को दर्शन करछंती। तेणु ये कहते जे अर्जुन ये जो रूप ये रूप गुड़िक क्या द्वारा ना यज्ञ द्वारा न अहम वेदेन न तपसा न दान न चया शक्यं एव विधो द्रष्टुं द्रष्टवानसि मां यथा। तेणु ये रूप ये जो सम्य रूप द्विभुजधारी रूप हो चतुर्भुज रूप हो किंबा ये विश्व रूप हो वेद पाठ कर दर्शन करें कि दान द्वारा जेभली किए राजा हरिश्चंद्र दान देथिले दानवीर कर्ण जेभली दान करथिले आउ दान भितर आउ जन किए छंती राजा 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 किए से तंग ना हरिश्चंद्र राजा हरिश्चंद्र ये गले तापरे आउ जने राजा जे कि निजर अंग काटिक दे बड़ी राजा निमि निमि ना बड़े निमि राजा ना जे कि अग्नि एवं इंद्र आसीथिले तांको परीक्षा पाई आउ से संचालन रूप रे से जेते बड़े कपोत राजा शरण नेले राजा शरण वत्सल राजा मीन शरण वत्सल। तेणु से संचालन कहूची जे मो खादक को मते प्रदान कर ये कहले नाई नाई मु तुमको से जिनिस ताको प्रदान कर परिबनी से जेहेतु मोर शरणागत तेबे मु वर्तमान भोकिला मते खाया को दियो ताहले कपोत को ओजन करा गला कपोत जेतिकी हला सेतिकी मांस राजांको देहरु काटिकी दिया गला किंतु के कपोत कौन हला ना कपोत रो ओजन एते हला जे ये राजांकर संपूर्ण शरीरटा भी ता सहित समान हलानी। तेणु से संचान कहले रे संचान आउ तू मते संपूर्ण रूप भक्षण करि पारु किंतु प्रथमतः राजांक अंगरु सब कौन मांस कटा है ना शिबी राजा राजा शिव। तेणु ये इमाने ये सब जिमुत बाहन जिमुत बाहन कौन करथिले नागवंश को सुरक्षा प्रदान करथिले जेतेबेले गरुड़ नागमान को क्रोधवशत प्रतिदिन भक्षण कर चलला नागवंश लुप्त हो आशंका नागमाता जाइक जिमुत बाहन
राजा जिमित महान को जेतबेले कहिसंती राजा जिमित महान कहले हौ ठीक अछि तेणु ये जाइके नाग माने जोठी जो प्रस्तर उपरे सब जिनस गरुड़ भक्ष जिनस भक्ष जिनस सब रहे सेठी जाइके सोई पडिसंती गरुड़ कौन करछंती से न तळगु न नेकी से खाई चलछंती आ खाइला बेले पक्षी माने प्रायतः कई चाहंतिनि से खाई चलछंती कहले कोन आज मते एमती कई छटपट किछि चित्कार ए सब किछि सिबुनी कोन कोन ये किए आ तापर आज तो खाद्यटा अलग प्रकार देख अने देला बेलକୁ से राजा जिमुत बाहर हां तेणु गरुड़ एठी निजକୁ धिकार करछंती जे नाय 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 मु केडे बड़ भूल कली हां तेणु तांको पचारछन तुमे कोन बार मागुछ ना आज ठारू तुमे नाग मानको आ खा भक्षण करिवो नाही ए भली राजा जिमुत भान जे कि निज शरीर को बाजी रखुले ये तो धन राजा हरिचंद्र होन्तु बा सब से राज्य इत्यादि राजा रघु राज्य सब देछन सब राज्य देछन निजे जेकी बणरे गछ मूले वास करिसंती जेतेबेले ब्राह्मण पुत्र जाइछंती गुरु दक्षिणा पाई राजा रघुଙ୍କ पाखକୁ गले देखिले राजा रघु गोटे साधारण गोटे वृक्ष तले वास करुछंती ये कहले ये राजा रघु बोली कोन ये तो आंक पाखरे किछि नाही हाँ ये वृक्ष मूले वास करुछंती बनर फलमूल भक्षण करुछंती ये कौन मते ये केते सहस्र स्वर्ण मुद्रा प्रदान करिवे हाँ तेणु से फेरिक आउतले राजा रघु कहले ब्राह्मण कुमार आपण काहे कि लेउटिकी जाउछंती कोइथि कोइ उद्देश्य रे आपनकर आगमन थिला ना मु आपण राजा रघु तो ना हाँ मु राजा रघु ना मु आपण गोटे किछि सहस्र स्वर्ण मुद्रा आशा करुଥିଲି जद्वारा मो गुरुंकर मो विद्या समापन पर मो गुरु दक्षिणा प्रदान करिवि ना ओ एई कथा तो तेणु आपण अपेक्षा करन टिके अपेक्षा करंतु तेणु अल्प समय अपेक्षा परे राजा कौन करछंती से समय रे ना निज धनुर तीर रे गोटे पत्र लेखि करी से पत्रटा को कुबेर पाखक पठै दैछंती तीर जाई कुबेर पाखरे पहुंची एवं कुबेर पाठ करी देखछन जे राजा रघु दानवीर रघु तांक पाखरे आज किछ नाही तेणु से जने ब्राह्मणଙ୍କର सम्मान रक्षा निमित्त किछि मागिछंती कोन स्वर्ण मुद्रा तेणु कुबेर संग संग प्रदान करछंती ब्राह्मण कुमार दान नै जाय तेणु एभली अर्थात दान देई 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 से माने निस्व हो जांती किंतु उद्देश्यटा कोन राजा शिबी होन्तु बा राजा जिमुत बाहन होन्तु बा एमाने कोन जे दान करी करी राजा हरिश्चंद्र होन्तु एमाने दान करी करी अति निस्व हो जाइथिले मध्य से व्रतरु केबे हेले ओहरी नथिले उद्देश्यटा तांकर कोन थिला अर्थात ସେମାନେ उत्तम उत्तम शासक थिले आ धर्मपरायण भी थिले धर्म रे हबनी शासक हेले भी हबनी तेणु सेमाने जन्मर रहस्य जानुथिले जे वास्तविक जीवनटा कोन राजा रघु रूपे जीवनटा शरीरटा मु प्राप्त होइछि राजा हरिचंद्र रूपे शरीरटा मु प्राप्त होइछि राजा शिल्पी रूपे शरीरटा मु प्राप्त होइछि ये शरीर पूरा ये किछि समय परे हुए तो सेतबेले आयुष्य बहुत थिला हेले मध्य नष्टशील तेणु सेमाने कहती जे जुगे जुगे गोटे जिनस रहे ताहा होछि धर्म अर्थात भगवत प्रणीत नियम तेणु ता द्वारा कौन हुए ना आज आम कष्ट पाइबा किंतु काली आमर कौन हम उच्च गति हम ऊर्ध गच्छन्ति सत्वस्तु मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुण वृद्धिस्थु अधो गच्छन्ति तामसाः तेणु सेमानकर उच्च गति निमित्त बा भगवान को पाद पद्म प्राप्त निमित्त ए पंथा को से स्वीकार करथिले सेमाने धर्मर ए जो जम महाराज जमती जमदूत मान कहले जी भागवत प्रकृत धर्मर रहस्यटा निर्जास जिनस आमे 12 जन जानू हाँ स्वयंभू मनु कपिल शंभु नारद बलि प्रहलाद जनक मनु इत्यादि एवं मु एवं वैयासिक अर्थात सुखदेव गोस्वामी आमे ये भली 12 जन ये धर्मर रहस्य जानू तेणु सेतबेले से राजा माने मध्य से धर्मर रहस्य से जानी अन्य मान द्वारा उपदिष्ट हुई
तेणु सी ए शरीर प्रति तांकर वैराग्य भाव थाए अलिक केतबेले नष्ट हो। तेणु प्रहलाद महाराज उक्ति अनुसार बालकालु धर्म धर्म संजीवी जीवन निश्चित। तेणु कमारे आचार्य प्रज्ञ अवधूत से कथा कहते जे कौन ना जावत मृत्यु अच्छे दूरे सुंदर जुआ कलबरे। तेणु पिला समय कमार अवस्था यौवन प्रथम पहाचर पहुंचु पहुंचु से समय आम धर्म आचरण कर शिक्षा करवा उचित। किंतु वर्तमान तो से सिस्टम ना। वर्तमान तो गोटे गोटे जंत्र पिला मानकु गोटे गोटे जंत्र भली प्रस्तुत करा जाउछि। हाँ हो पारे जंत्र हो पारे किंतु आध्यात्मिक जिनस शिक्षा न देवा जोगु ही आज मनुष्य समाज रे कौन नैतिकता नीतिगत नियम बा कार्य हो बा भावना हो सब लोप पाई जाउछि। अमेरिका रे जे भली बापा पुअर कर्तव्य नहीं बापा माँ को पोषिबार बा पुअर कर्तव्य नहीं बा बापर कर्तव्य नहीं पिला मान को पोषिबार स्वामीर कर्तव्य नहीं स्त्री को पोषिबार स्त्रीर कर्तव्य नहीं स्वामीर सेवा करिवार से जिनसटा आज आम ग्रहण करुचे जद्वारा एक विराट ध्वंस अभिमुखी आड़ को ये सभ्यता अग्रसर करुछि। तेणु एठी भगवान कहले जे ये जिनस द्वारा ये दान द्वारा हो वेद पाठ द्वारा हो ये द्वारा बा कठिन तपस्या द्वारा हो कि यज्ञ द्वारा हो ये कहीं देखी पारे ना कि बुझी पारे। हाँ अनेक लोक अवश्य राजा माने जमिति अश्व युधिष्ठ महाराज 100 अश्वमेध यज्ञ करने संकल्प करथिले। आउ राजा पृथु से भली 100 यज्ञ करने संकल्प करथिले। 100 यज्ञ पूर्ण हेले तुम्हें कौन हम ना इंद्र पद भली पद प्राप्त हो पार निष्कंटक जीवन यापन कर। तेणु भगवान इंद्र से जो 100 यज्ञ पूर्ण करने को दियंती ना किंतु भगवान कहले ना ना भगवान आविर्भूत हो कहले ना ना तुम्हें 100 करवा दरकार नहीं तुम अन्य सूत्र भी 100 यज्ञ फल तुम्हें प्राप्त हो गल। तेणु ये सब एते कष्ट स्वीकार करी को जाए ना जाए जाए स्वर्ग लोक जाए जाए ब्रह्म लोक जाए। जी 100 जन्म नैष्टिक वानप्रस्थ धर्म वर्णाश्रम धर्म पालन करे से ब्रह्मापद प्राप्त हम से जीव ब्रह्मापद प्राप्त होगा योग्य हम। तेणु ये सब कठिन समस्या। हाँ ये सब जिनस आम कलिहित कलि जुगर लोक मान गोटे माने स्वप्न भली असत्य भली अवास्तव भली। तेणु जो माने योग्य वास्तविक भगवान कृपा करी से पाखरे आविर्भूत होती का पाखरे आविर्भूत होते प्रथमे ध्रुव महाराज पाखरे आविर्भूत होते किभली ना आंकर बालक जो बाल स्वभाव भक्ति एकांत भक्ति बाल स्वभाव भक्ति टा एकांत भक्ति कारण से संसार अन्य किसी जानी न थांती केवल गोटे लक्ष्य से मानकर थाए से जोगु ही से नारद मुनि को द्वारा जो उपदिष्ट हेले नारद मुनि कहले तुम्हें भाई मंत्रटा केवल उच्चारण करो भगवान तुमको निश्चित दर्शन देवे। तेणु से ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र उच्चारण करी करी भगवान को दर्शन प्राप्त होते ये मंत्र जप करी करी। किंतु देवकी आउ वसुदेव एमानकर योग्यता कौन थिला एमानक समक्ष एमानकर पुणी गर्भ को आश्रय करी भगवान आसीछंती। हाँ से माने तांको जीवन रे मध्य से भली बहुत तपस्या करी 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 अनेक जन्म तदी कृष्णी आउ सुतपा उपाख्यान में पढ़ा से माने भगवान को पुत्र रूपे पाइया पई भगवान को भली एक पुत्र पाइया पई केते कष्ट करिछंती। भगवान कहले मो समान तो कहीं ना मु तुम पुत्र रूपे आविर्भूत हबी। तेणु प्रति जन्म रे आश्रय करके आसुछंती। जो माने नास्तिक किंबा भक्त नुहंती सेमान पक्षरे ए रहस्य बुझिबा बड़ कठिन। जो ज्ञान पिपासु गुण मानसिक चिंतन करी वैदिक साहित्य अध्ययन करी किंबा ज्ञानार्जन पांडित्य निमित्त वेदाध्ययन करछंती किंबा
ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ କୃଷ୍ଣକୁ ବୁଝିବା ସହଜ ନୁହେଁ। ବାସ୍ତବିକ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା, କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ଅର୍ଥାତ ଏ ଜଗତକୁ ବୁଝିବା, ଜଗତଟାକୁ ବୁଝିଲେ ଯାଇ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା। ପ୍ରଥମେ ଜଗତଟାକୁ ବୁଝିବା, ଜଗତ କଣ, ଏ ଜଗତଟା କିଭଳି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, କିଭଳି ପରିଚାଳିତ ହଉଛି, ଏସବୁ ବୁଝି 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 ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଭୌତିକତା, ଏଇ ଯୋଉ ଭୌତିକ ଦୋଷରେ ଏଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଣ ଏସବୁ ସବୁ ଦୂଷିତ ହଉଛି, ଏଥିରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବା, ଆମର ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିବ, ଆମେ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବା। ମୁକ୍ତ ହେବା ପରେ ଏ ଭୌତିକତା ଦୋଷ କ୍ଷୟ ହେଇଗଲେ ଚିନ୍ମୟ ଗୁଣ ପ୍ରକାଶ ହବ। ଚିନ୍ମୟ ଗୁଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶ ହବ, ଚିନ୍ମୟ ବସ୍ତୁ, ଚିନ୍ମୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ସେତିକି ବେଳେ ଆସିବ। ତାପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କଥା କଣ କଥା ସେ ସବୁ ଆସିବ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଭୌତିକ ଦୋଷ ଯୁକ୍ତ ହେଇକି ରହିଛେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିପାରିବାନି, କି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ପୂଜା କରନ୍ତି ସେମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବୁଝିପାର, ମନ୍ଦିରକୁ ତ ଯାଇଛନ୍ତି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କାହିଁ କରୁନାହାନ୍ତି? ନା ନା, ଭଗବାନ କେବେ ହେଲେ ଦର୍ଶନ, ଭଗବାନ ଅର୍ଚ୍ଚା ବିଗ୍ରହକୁ ତ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମର ନୁହଁ, କିଛି ଗୋଟେ ଆର୍ତ ଜିଜ୍ଞାସୁ ଅର୍ଥାତ୍ କିଛି ଗୋଟି ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ବଡ ମୂର୍ଖ, ବିଷୟ କେନ୍ ଦେବ ସ୍ୱଚରଣାମୃତ ଦିଆ ବିଷୟ ଭୁଲାଇବ। ଯିଏ ଭକ୍ତ ତାକୁ ଭଗବାନ ଏଇ ଜିନିଷଟା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯିଏ କୌଣସି କାମନା ନେଇକି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଏ, ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିରକୁ, ସେଠୁ କିଛି ପାଇବା ଅସମ୍ଭବ ହୁଏ, ଭଗବାନ ଦିଅନ୍ତିନି। ତେଣୁ ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ତୋର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀମଦ ଗୌରଗୋବିନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜଙ୍କ ପାଖକୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆସିକି କହିଲା ମୋ ଭାଇଟା ପଡିଛି ମରିଯିବ, ସେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ହାଇଟେକ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଏସବୁ ନଥିଲା, ମରିଯିବ, ଆପଣ ତାକୁ କୃପା କରିକି ଟିକେ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏ ରୋଗମୁକ୍ତ କରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମହାରାଜ କହିଲେ ମୁଁ କଣ ଡାକ୍ତର? ମୁଁ କଣ ଡାକ୍ତର ତୋ ଭାଇକି ବଞ୍ଚେଇଦେବି? ତୁ ଯା ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ତାକୁ ନେଇକି, ଯାହାର ରୋଗ ହେଇଛି କଣ, ଡାକ୍ତର ସେ ସବୁ ନିଦାନ କରିକି ସିଏ ତାକୁ ଔଷଧ ଦେବେ, ଭଲ ହବ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କହନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଚିନ୍ମୟ, ମୋର ଭକ୍ତି ମୁଁ ପ୍ରଦାନ କରେ। ତମେ ଯୋଉ ଆସିକି ଧନ ମାଗୁଛ ଏସବୁ କଣ? ଏସବୁ ଦବା ପାଇଁ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ଅଛନ୍ତି, ଇନ୍ଦ୍ର ଅଛନ୍ତି, ଶିବ ଅଛନ୍ତି, ଉର୍ବଶୀ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ ସବୁ ଦେବେ, ତମେ ତା ପାଖକୁ ଯା, ମୋ ପାଖକୁ ଆସନି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଏଭଳି ମନ୍ଦିର, ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ କିଛି ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ ବା ପାଇବା ଆଶା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯିଏ ଜାଣିଛି, ସେମାନେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଜରିଆରେ କୃଷ୍ଣକୁ ଜାଣିପାରିବେ। ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବେ ଭଗବତୀ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ପ୍ରୟୋଜିତ ଜନୟତି ଆଶୁ ବୈରାଗ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ଆଶୁ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିବ, ଆତ୍ମାର ଚିନ୍ମୟତା ଉପଲବ୍ଧି ହବ, ଭଗବାନଙ୍କର ଚିନ୍ମୟତା ଉପଲବ୍ଧି ହବ, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା, ବ୍ୟାକୁଳତା ସୃଷ୍ଟି ହବ, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ କୃପା କରିବେ, ଅନ୍ୟଥା ନୁହେଁ। ଏଇ ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ ଏକଥା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଭକ୍ତ ତୁ ଅନନ୍ୟା ଶକ୍ୟ, କେବଳ ଭକ୍ତି, ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଲଭ୍ୟ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ବୁଝିପାରିଲେ ତ? ଯେତେ ଜାଗତିକ ଭାବରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବା, ଜାଗତିକ ଭାବ ନେଇକି, ଜାଗତିକ ଗୁଣ ନେଇକି, ଭଗବାନ ଶୁଣିବେନି। ଭଗବାନଙ୍କ କାନରେ ତ ସେ କଥା ପଡିବନି ଆଉ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ କଣ କୃପା କରିକି ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିଲେ, ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ, ବାରମ୍ବାର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କଲେ, ସେଇ ଜିନିଷ ସବୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ଆଉ ସିଏ ହିଁ ସବୁ। ଆମେ ସାଧାରଣ ଭାବେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା, ବା ସାଧାରଣ ଭାବେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି କରି ଗଲେ କଣ ହବ ନା ପାପ କ୍ଷୟ ହବ, ସମସ୍ତ ଅନୁକୂଳ କୃପା ମିଳିବ, ଚିତ୍ତ ଦର୍ପଣ ମାର୍ଜିତ ହବ। ଏସବୁ ହେଇ ହେଇ ଆସିଲେ ସେଇ ବାଟରେ, ସେଇ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆମେ ପୁଣି କୀର୍ତ୍ତନ କରି 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 ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ ଯେତେବେଳେ ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି ଯିବ, ସେତେବେଳେ ସେଇ ପ୍ରଭୁ, ସେଇ ନାମ ପ୍ରଭୁ କୃପା କରିବେ। ଆଉ ଅନ୍ୟ କଥା, ଯଜ୍ଞ ତ ଅଲଗା ପ୍ରକାର, ଯଜ୍ଞ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସମିଧ ଅମକ ଢିଙ୍କି ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ର
ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦିର ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଏଇଟା ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ତ ସହଯୋଗ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ନା, ନିଜେ ନିଜେ ନାମ କରି 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 ନାମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ତେବେ ଇନ୍ଦ୍ର ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ବୃତାସୁରକୁ ଯେ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବୃତାସୁର ନିଷ୍କପଟ ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରି ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ତାର ପ୍ରଶଂସା ପୂର୍ବକ ପୁନରାୟ ବଜ୍ର ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ବିସ୍ମୟ ଓ କପଟତା ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସେ ହସି ହସି ବୃତାସୁରରୁ କହୁଛନ୍ତି, ଶତ୍ରୁ ଭାବ ନାହିଁ ଏଠି, ସେ ବୃତାସୁରରୁ କହୁଛନ୍ତି କଣ? ଇନ୍ଦ୍ର କହିଲେ, ହେ ଦାନବ, ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ତୁମେ ଯେ ବିବେକ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଭକ୍ତିଯୁକ୍ତ ମତେ ଅବିଚଳିତ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟ, ଆମର ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଅବିଚଳିତ ସ୍ଥିର ମତିରେ ମତେ ଉପଦେଶ ଦଉଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତି କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲବ୍ଧା ଚାପର ଲାଭ ମନ୍ୟତେ ନାଧିକନ୍ତତଃ ଯସ୍ମିନ୍ ସ୍ଥିତ ନ ଦୁଃଖେନ ଗୁରୁଣାପି ବିଚଲତ୍। ପରମାର୍ଥିକ ଚେତନାରେ ଅବସ୍ଥିତ ହେଲେ ଯୋଗୀ ଆଉ ଆତ୍ମତତ୍ଵ ଜ୍ଞାନରୁ ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତିନି। ସେତେବେଳେ ସେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଲାଭକୁ ଅଧିକ ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ଥିତ ହେଲେ ଚରମ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ଚିତ୍ତ ବିଚଳିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଭାରତର ଅନେକ ଦୁର୍ଦିନ ସମୟ ଆସିଛି, ସାଧୁମାନେ ତ କୋଉଠି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ତ କିଏ ପ୍ରପାତ ପଚାରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ, ଯେ କଣ ଆପଣଙ୍କର କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ବିଦେଶରେ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ। ଭାରତର ଅବସ୍ଥା ଏଇଭଳି, ଲୋକମାନେ ଖାଇବାକୁ ପାଇନାହାନ୍ତି, ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ସାଧୁମାନେ କହନ୍ତି ଇଏ ଶୀତ ଉଷ୍ଣ ଭଳି, ଇଏ ଆସିବ ଯିବ। ହୁଏତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଗୋଟିଏ 1000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି କରି ଯଦି ଆସିବେ, ତାବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପ୍ରକାର କିଏ ରହିଛି, କୋଉ ଶାସନ ତିଷ୍ଠି ରହିଛି ନା, ଇଏ ଶୀତ ଉଷ୍ଣ ଭଳି ଆସିବ, ତାର ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିବ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପ୍ରଭାବ କମିଯିବ, ତାପରେ ଆଉଟେ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସାଧୁମାନେ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଅବିଚଳିତ। ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ବଂଶାନୁଚରିତ କହିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସବୁ ଜିନିଷ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି, ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ଭବିଷ୍ୟତରେ କୋଉ କୋଉ ରାଜା ମାନେ ଆସିବେ, କଣ କେମିତି କେମିତି, କିଏ କେତେ ଦିନ ଶାସନ କରିବ, କିଏ କିଭଳି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ, ସବୁ ଜିନିଷ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି। କାରଣ ଇଏ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମାଟିକାଲ ଥିଓରି, ଯାହାକୁ ନେଇକି ଏ ଜଗତଟା ପରିଚାଳିତ ହଉଛି। ବୁଝିପାରିଲେ? ଇଏ ସବୁ ଲେଖା ହେଇକି ଅଛି। ତେଣୁ ଯିଏ ଜାଣିଛି ସିଏ କାହିଁକି ଏଥିରେ ବିଚଳିତ ହବ? ଯିଏ ଜାଣିନି, ମରିଯିବି କି, ଡାକ୍ତର ଛୁଞ୍ଚି କେଞ୍ଚୁଛି କଣ ମରିଯିବି କି, ଡାକ୍ତର କଣ ଛୁରୀଟେ ବାହାର କଲାଣି ମତେ ମାରିଦବ କି? ଆରେ ଡାକ୍ତର କେବେ କଣ ମାରିବ? ସିଏ ଛୁରୀଟା ବ୍ୟବହାର କରି ତୋ ରୋଗର ଉପଶମ କରିବ। ତେଣୁ ଏଭଳି ଜାଗତିକ କଷ୍ଟ ଯେତେ ଆସୁଛି, ଇଏ ସବୁ ଆମର ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ନିମିତ୍ତ। ସାଧୁ ଏଥିରେ ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କ ମାୟାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଛ। ଇନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମାୟାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଛ, ଏଇ ଭାବରେ ମୁକ୍ତ ହେବା ଫଳରେ ତୁମେ ଆସୁରିକ ଭାବ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ମହାନ ଭକ୍ତର ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛ। ତୁମେ ମୁକ୍ତ ଯିବ। ଇନ୍ଦ୍ର ଏଠି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେଲେ କାହାକୁ? ବୃତାସୁରକୁ, ଯେ ତୁମେ ମୁକ୍ତ ଯିବ। ଯିଏ ମୁକ୍ତ ଯିବ ସେ ତାର ଲକ୍ଷଣ କଣ? ସେହି ସୁଖ ହେତୁ କୃଷ୍ଣରେ ବରିଲ, ବିଷ୍ଣୁ ପାରିଷଦ ମୁକ୍ତ ରୂପେ ତେ ରହିଲ। ସେ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ହେଇଗଲା। ଯେ ମୁକ୍ତ ପୁରୁଷ ସେ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ। ତେଣୁ ଏଠି ଇନ୍ଦ୍ର ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଯିଏ ଭକ୍ତ ସିଏ ମୁକ୍ତ ପୁରୁଷ। ତେଣୁ ଏଠି ସେ କହିଛନ୍ତି ଏଇ ମାୟାର ଇଏ ଦୁର୍ଯୋଗ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଅବିଚଳିତ। ତେଣୁ ତୁମେ ହଉଛ ମୁକ୍ତ ପୁରୁଷ। ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ସ୍ମୃତ ଦୈବ ଅସୁର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ଅସୁର ତତ୍ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ। ବୃତାସୁରକୁ ଜଣେ ଅସୁର ବୋଲି ମନେ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ ତାର ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଯୋଗ୍ୟ ଭକ୍ତ ମହାପୌରୁଷ ଥିଲେ। କେହି ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଯାହା ହେଉ ନା କାହିଁକି
ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷର ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ତାଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଯାହା ହେଉଥାଉ ନା କାହିଁକି। ଜଣେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ପାଖରେ କାର ଅଛି, ବହୁତ ବାଲାନ୍ସ ଅଛି, ତ ନିମିତ୍ତ ପ୍ରସାଦ ଅଛି, ପ୍ରାସାଦ ରହିବା ପାଇଁ ଏସବୁ, ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, ବା ସେ କିଛି ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମ ତିଲକ ରାମ ପ୍ରଭୁ ଭଳିଆ, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଦକ୍ଷିଣା 100 ଟଙ୍କା ଦେବି, ସେ କହିବ କଣ ଦରକାର, ମତେ ଦିଅନି, ସେ କହିବେ ଏଭଳି। ତେବେ କଣ, ଯିଏ ଭକ୍ତ, ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ଯିଏ ଭକ୍ତ ସେ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷର ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ମୋର ଭକ୍ତି ଦରକାର, ମୋର ଏସବୁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମେ ତ ସବୁ ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡିକି ଆସିକି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହେଲୁ, ଆଉ ଥରେ ଘର ଦ୍ୱାର କଣ ତିଆରି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ତାହା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ଯଦି କୌଣସି ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ଏଇ ଭାବରେ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ଯଦି କୌଣସି ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ଏଇ ଭାବରେ, ଏଇ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଏମିତି ନାରଦ ମୁନି ଚାରିଆଡେ ବୁଲି ବୁଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି। ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ କିରାତ ଗୁଣାନ୍ଦ୍ର ପୁଲିନ୍ଦ ପୁଲକ୍ସା ଆଭୀର କଙ୍କା ଜଗନ୍ନାଥ ସାଦୟ ଜିୟ ନିଜ ବାପା ଯଦପାଶ୍ରୟା ଶୁଦ୍ଧନ୍ତି ତସ୍ମୈ ପ୍ରଭ ବିଷ୍ଣବେ ନମଃ। କିରାତ ହୁଣ ଆନ୍ଧ୍ର ପୁଲିନ୍ଦ ପୁଲକ୍ଷ ଆଭୀର କଙ୍କା ଯବନ ଖସ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଜାତିର ପାପାସକ୍ତ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ସେମାନେ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଫଳରେ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଯେ ଅନ୍ୟଚ ପାପା ଯତ୍ ଅପାଶ୍ରୟାଶ୍ରୟା, ଅର୍ଥାତ ଯୋଉମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ କରିଛନ୍ତି ସେଇ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଏ ପାପୀ ମାନେ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଫଳରେ ମୁଁ ସେଇ ପରମ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପରମେଶ୍ୱର ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୋର ସଶ୍ରଦ୍ଧ ପ୍ରଣତି ନିବେଦନ କରେ। କେହି ଯଦି ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତର ଶ୍ରୀ ପାଦ ପଦ୍ମ ଆଶ୍ରୟ ଅବଲମ୍ବନ କରେ ତାହେଲେ ସେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଏ। ସେହି ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ବଢିପାରେ। ସେତେବେଳେ ସେ ଯଦି କିରାତ ଆନ୍ଧ୍ର ପୁଲିନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ବି ସେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଏ, ମହାପରୁଷ ପଦକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ସିଏ ଅପିଚେତ ସୁଦୁରାଚାର, ଅତି ଦୁରାଚାରୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ଆଭିର କିରାତ ହୁଣାନ୍ଦ୍ର ପୁଲିନ୍ଦ ପୁଲକ୍ଷ ଆଭିର କଙ୍କା ଜଗନ୍ନାଥ ସାଦ ଆଦୟ ଏମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ପାପୀ ହେଇଥାଏ, ଅତି ଦୁରାଚାରୀ ହେଇଥାଏ, ତେବେ ସେମାନେ କଣ କରିବେ ନା ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ମହାପରୁଷ ପଦପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବେ। ଆମର ଗୋଟେ ଅଛି ଚମ୍ବଲ ଡାକୁ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ଚମ୍ବଲ ଉପତ୍ୟକା, ସେଠି ଚମ୍ବଲ ଡାକୁ ବୋଲେ କଣ, ତାଙ୍କର କାମ ହେଲା ପିଲାଦିନୁ ଖାଲି ଶିକ୍ଷା କରନ୍ତି କେମିତି ଚୋରି କରିବା, ମଣିଷ ମାରିବା, ଚୋରି କରିବା, ଲୁଣ୍ଠନ କରିବା, ଏଇଟା ହେଲା ତାଙ୍କର କାମ। ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ତାଙ୍କର କାମ, ଚୋରି କରିବାଟା ତାଙ୍କର କାମ, ଲୁଟି କରୁ। ତେଣୁ ଆଉ କେତେକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ମଣିଷ ମାରିକି ଖାଆନ୍ତି, ଆଉ କେତେକ ପଶୁବତ ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏସବୁ କିଛି ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ମାନେ ବାଡ଼ ବନ୍ଧ ନଥାଏ ଏଇଭଳିଆ। ତେଣୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ହେଇପାରନ୍ତି। କା ଦ୍ୱାରା? ଭଗବାନ ତ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ କୃପା କରନ୍ତି। ନାରଦ ମୁନି ଯେମିତି ମୃଗାରିବାଧ ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କୁ କୃପା କରିଥିଲେ। ଖଲିଦ ମହାତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟତର ପ୍ରକୃତି ସ୍ତବ ଖଲିଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଆଏ ଅସୁରଗଣ ସବୁ ରଜଗୁଣୀ, ତୁମେ କେମିତି ଭକ୍ତ ହେଲ? ପରମେଶ୍ୱର ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ସୁଦୃଢ ଭକ୍ତିପରାୟଣ ହୋଇଛ, ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ। ଇନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି ଯସ୍ୟ ଭକ୍ତିର ଭଗବତୀ ହରଉ ନିଶ୍ରେୟ ରସେଶ୍ୱର ନିଶ୍ରୟ ସୈଶ୍ୱର ବିକ୍ରୀଡତୁ ଅମୃତାମ୍ବୁଧୌ କିଂ କ୍ଷୁଦ୍ରୈଖାତ କୋଦକେହି। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ମଧ୍ୟ ଏ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପରମ ମଙ୍ଗଳମୟ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତିପରାୟଣ
से अमृतर सागर रे क्रीड़ा करे अमृत सागर सागर रे क्रीड़ा करे ताहार ओई पोखरी गाड़िया कूह कौन आवश्यक हाँ एगुड़ाकर कौन आवश्यक से तो अमृत सागर प्राप्त होती आ कूह पोखरी तो पहरी पारिबनी सेठी तो पहरा पहरी करि परिबो आ जल क्रीड़ा करि परिबो ए सब तेणु तार खात दोगरे तांकर की प्रयोजन तेणु भागवत षष्ठ स्कंद 11 अध्याय 25 श्लोक वृत्तार श्लोक कहते ना कपृष्ठ न च परमेष्ठ्यं न सार्वभौम न रसाधिपत्य मु ब्रह्मलोक स्वर्गलोक एपरिक ध्रुवलोक मध्य चाहनी अतएव पृथ्वी रे पाताल लोक कथा कौन मु केबे भगवत धाम को मु केवल भगवत धाम को फेरी जीवा चाहे मोर एठी जहा अछि मोर किछि दरकार नहीं मु केवल भगवत धाम को फेरी जाए हाँ ध्रुवलोक को जीव ध्रुवलोक केते वर्ष पर्यंत रहिबो गोटे मनंतर रहिबो ब्रह्मलोक गोटे महाप्रलय पर्यंत रहिबो तेबे सब जिनस बा ध्रुवलोक गोटे मनंतर रही पारे तेणु ये सब जिनस कारण ब्रह्मलोक तले ध्रुवलोक बुझे कि तेणु ये सब जिनस नश्वर तेणु भगवत धाम कथा जी जानी बुझी सी भगवत धाम को जीवा को सर्वदा तत्पर हम तापर सुखदेव कहते कौन श्लोक नंबर 23 पाठ होती कि नहीं तो नहीं आज्ञा हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु हो जाई 23 हाँ काली एठू आरंभ करवा सुखदेव गोस्वामी कौन कहते वृतासुर ये कथा श्रवण करिए इंद्रर ये कथा श्रवण करिए सुखदेव गोस्वामी कौन कनक्लूजन दौरान ये कथा तेणु वास्तविक भगवत गीतार भगवान कहले कौन अनन्य भक्ति द्वारा मोते दर्शन करवा संभव ये सही कथा ये अनन्य भक्ति ही दरकार अनन्य भक्ति हेले भगवत धाम गले तो विष्णु को सर्वदा दर्शन करवा सदा सर्वदा जतर जतर नेत्र पड़े ततर ततर कृष्ण स्फुरे जुआड़े ने कृष्ण तेणु विष्णु भक्ति नित्य सिद्ध सर्वशास्त्र का केवल विष्णु भक्ति विष्णु भक्ति विष्णु भक्ति अन्य कुछ नहीं हरे कृष्ण जय श्री प्रभुपाद की जय पुस्तक गौर भक्त वृंद की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरे पंचा कटर्यस्य कृपा सिंधु पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत समस्त हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम समस्त हरे कृष्ण समस्त दंडवत प्रणाम